Assalamu alaikum, hi viewers. I'm Imrana from Government Graduate College Dubai Texing. I hope everything is pleasant on your side. Welcome to my channel. Welcome to the world of English literature. Welcome to the world of short story. आज की बड़ी जो शॉर्ट स्टोरी है द वॉइस बाय V.S. Pritchett बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर्स में ये आ चुकी है और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, जो एक सिचुएशन है वो हमें भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बड़े आम मुशाहदे में आती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, फाइन, दे सफ़र फ्रॉम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वजह क्या होती है? वजह उनको लगता है कि वी आर मॉरली सुपीरियर, फाइन, कि वो ज़्यादा मतलब जो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज़ हैं उनको लगता है कि हम बेहतर परफॉर्म करते हैं, राइट, हम वी आर चोज़न पीपल, हम खुदा के ज़्यादा करीब हैं, फाइन, तो बाकी लोगों को वो हकीर समझना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्बेंस भी पैदा होती है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो इरिटेटिंग भी होते हैं। मतलब एक इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो तो अपने बेड़ा गर्क करेगा ना, जो मतलब एहसास कमतरी में शिकार है। जो एहसास बढ़तरी होती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि ये ख़ुद भी मुसीबत में होते हैं ऐसे लोग और बाकी लोगों को भी किसी मुसीबत में डाले रखते हैं। फाइन, चलें, ये कहानी बेटे दे आर टू प्रीस्ट ओवर हियर इन दिस शॉर्ट स्टोरी, राइट। इनमें एक जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्राउड है, उसमें वैनिटी है, उसमें वो आपके लिए एरोगेंट है, और जो दूसरा है वो मतलब ड्रंकर्ड है, फाइन, और वो मानता भी है कि आई एम ड्रंकर्ड, फाइन, कि आई ड्रिंक अ लॉट एंड आई एम नॉट सुपीरियर लाइक दिस, राइट। तो अब ये दोनों की जो कहानी है वो अभी हम देखते हैं। इससे पहले जैसे हम हमेशा करते हैं, पहले लेट्स हैव सम वर्ड्स अबाउट द राइटर, फाइन। ये बेटे जानना ज़रूरी होता है कि ये जो राइटर है उसका मतलब माइंडसेट क्या, स्कूल ऑफ थॉट क्या, वो किस दौर से है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा बेटे, लाइफ स्केच बात बेटे हम कर रहे हैं V.S. सर विक्टर सोडन प्रिटचेट, फाइन, जो उनकी बेटे तारीख पैदाइश है वो 16 दिसंबर 1900 और जो तारीख वफ़ात है इनकी वो है 20 मार्च 1997। अब आप देखें जो वॉर का पीरियड है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो जंग का इम्पैक्ट इन राइटर्स पे होता है, वो हम आगे देखते हैं। He was particularly known for his short stories collected in number of volumes. अब इनकी जो मतलब एक रिप्यूट है वो अपनी शॉर्ट स्टोरी की वजह से है, राइट, जो उनकी पहचान है, जो रिकग्निशन है, बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज। ही वॉज ब्रिटिश राइटर एंड क्रिटिक, फाइन। हिज मोस्ट फेमस नॉन फिक्शन वर्क्स आर द मेमोयर्स, आई कैब एट द डोर। नॉन फिक्शन आपको पता है ना, जो मतलब जिस तरह कोई मेमोर होते हैं, कोई ऑटोबायोग्राफी होती है, बायोग्राफी होती है, ये सारे नॉन फिक्शन में आते हैं। फिक्शन में आपकी नॉवेल्स होते हैं जिन पे इमेजिनरी स्टोरीज हम लेते हैं, वो फिक्शन होता है। फिक्शन नॉन फिक्शन ये ज़हन में रखना है, फाइन। आई कैब एट द डोर, ये इनका नॉन फिक्शन वर्क मेमोर है। एंड मिड नाइट ऑयल 1971 में लिखा गया। एंड इज मैनी कलेक्शंस ऑफ एसेज ऑन लिटरेरी बायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म। Victor Soden Pritchett was born in Ipswich, Suffolk, the first of 4 children of Walter Soden Pritchett and Beatrice Helena. उसके पेरेंट्स के नाम है, his father, a London businessman in financial difficulties, had come to Ipswich to start a shop selling newspapers and stationery. The business was struggling and the couple were lodging over toy shop at 41 St. Nicholas Street, where Pritchett was born on 16 December 1900. Fine, यहाँ पे Pritchett की पैदाइश होती है। Beatrice had expected a girl whom she planned to name after the Queen. Beatrice जो कि मदर है Pritchett की, उनको ये वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि बेटी पैदा होगी और उसका वो नाम क्वीन के नाम पे रखेगी, but there was a boy, right, baby boy. Pritchett never liked his first name, which is why he always styled himself with his initials. उसको अपना जो फर्स्ट नेम है वो पसंद नहीं था, तो हमेशा वो इनिशियल्स, जैसे हम कहते हैं कि द शॉर्ट्स में वो अपना वो नाम लेता था, राइट, कॉन्ट्रैक्शंस में। इवन क्लोज फ्रेंड्स वुड कॉल हिम VSP, जो उनका मतलब नाम उसको ऐसे पुकारा जाता था, उनके दोस्त भी उन्हें ऐसे बुलाते थे।
Pritchett's father was a steady Christian scientist and unsteady in all else. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है कि बाज़ हम एक फील्ड में बहुत स्टडी होते हैं, बड़ी मिजाज के अंदर एक आप कह लें मुस्तकिल मिजाजी होती है, बड़ी रेगुलरिटी होती है, फ़ाइन, आप बड़े तवाज़ुन से, बड़े नज़्म व ज़ब्त से सिस्टमैटिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन बाकी मामलात के अंदर आप यू आर ऑल इम्बैलेंस्ड, राइट. अब ज़रा देखिएगा था कि उसका जो बाप था वो स्टडी क्रिश्चियन साइंटिस्ट, लेकिन बाकी मामलात में इन ऑल एल्स बाकी वो हर चीज़ में अनस्टडी था, फाइन. Walter and Beatrice had come to Ipswich to be near her sister who had married money and lived in Warrington Road. Within a year, Walter was declared bankrupt. थोड़ा सा मुश्किल वक्त था, वो दिवालिया हो गया, जैसे मकरूज हो जाना होता है. The family moved to Woodford, Essex, then to Derby, and he began selling women's clothing and accessories as a traveling salesman. यानी जैसे ये बेचने वाले होते हैं, सेल्समैन होते हैं ना, जो मतलब वेंडर्स होते हैं, राइट, ऐसे उसने चल फिर के बेचना शुरू कर दिया, women's clothing and accessories. Pritchett was soon sent with his brother Cyril to live with their paternal grandparents in Sadburg, where the boys attended their first school. Walter's business failures, his cordial attitude to credit, and his easy deceit obliged the family to move frequently. अब वॉल्टर की वजह से बहुत ज़्यादा नाकामियाँ, बड़े अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहे, तो उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा हिजरत करना पड़ी, बहुत मूव करना पड़ा, यानी एक जगह पे किसी को प्रॉब्लम आता तो वो दूसरी जगह मूव कर जाता. द फैमिली वॉज रीयूनाइटेड बट लाइफ वॉज ऑलवेज प्रिकेरियस. मतलब जो फैमिली थी वो आपस में कभी रीयूनाइट हो जाती, उनमें तो मतलब यूनिटी रही, लेकिन ओवरऑल जो लाइफ थी वो हमेशा से ही प्रिकैरियस रही, बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में रही, बड़ा मुश्किल वक्त रहा उन पे. Pritchett was a leather buyer from 1916 to 1920 when he moved to Paris, where he worked as a shop assistant. अब 1916 से 1920 आप देखिए राइटर्स के हालात, अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस या वोकेशंस को आपको चेंज करना पड़ता है, कब कहीं जाके आप किसी एक सेटलमेंट में आते हैं, एक आप जो स्मूथ सेलिंग है ज़िंदगी की वो स्टार्ट होती है. When he moved to Paris, where he worked as a shop assistant, in 1923 he started writing for the Christian Science Monitor, which sent him to Ireland and Spain. अब उन्होंने क्या किया, in 1923 started writing for the Christian Science Monitor. वो क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के मतलब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, तो उन्होंने उन्हें आयरलैंड और स्पेन भेज दिया. From 1926 he wrote reviews for the paper and for the New Statesman, which later appointed him literary editor. इन्होंने बाद में अखबार में जो रिव्यूज़ हैं पेपर्स को रिव्यू देना शुरू कर दिए, और अल्टीमेटली उन्हें लिटरेरी एडिटर अपॉइंट कर दिया गया. Pritchett's first book described his journey across Spain, Marching Spain, 1928. ये उनकी पहली जो किताब थी, वो ज़रा देखिए, उनकी जो जर्नी थी इन स्पेन, उसका टाइटल क्या था, मार्चिंग स्पेन, 1928 में वो पब्लिश हुई. एंड क्लेयर ड्रमर वॉज अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस इन आयरलैंड, जो उनके आयरलैंड में एक्सपीरियंसेस थे, उनके मतलब जो बुक थी वो क्लेयर ड्रमर थी. Whilst in Ireland he met his first wife, Evelyn Vigors, but it was not to be a happy marriage. वो अपनी जो फर्स्ट वाइफ एवलिन विगोर से वो मिला, लेकिन ये उनकी जो शादी थी वो कामयाब ना हो पाई. Pritchett published 5 novels, but he claimed not to enjoy their creation. अब 5 नावल उन्होंने लिखे, लेकिन उनकी वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, अंदर तमानियत नहीं आ रही थी अपनी क्रिएशन पे जो उन्होंने मतलब लिखा था. His reputation was established by a collection of short stories, The Spanish Virgin and Other Stories, 1932. जो उनकी एक रेपुटेशन इस्टेब्लिश हुई, जो उनको आप कह लें कि एक पहचान मिली, फाइन, जो वजह शोहरत बनी उनकी, वो क्या थी, उनकी शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन थी जो कि द स्पेनिश वर्जन एंड अदर स्टोरीज के नाम से वो पब्लिश हुई. In 1936 he divorced his first wife and married Dorothy Rudge Roberts. They had 2 children. The marriage lasted until Pritchett's death in 1997. दूसरी जो उनकी शादी थी, फाइन, और डोरोथी के साथ वो कामयाब रही, वो उनकी मतलब मौत तक ईशा उनकी बीवी उनके साथ रही, उनके 2 बच्चे थे. Although they both had other relationships, इनकी और भी relationships थे, लेकिन even then it went on, फाइन, ये शादी इनकी मतलब चलती रही. His son is the journalist
Oliver Pritchett, and his grandson, son of Oliver, is the cartoonist Mad Pritchett. During World War II, Pritchett worked for the BBC and the Ministry of Information while continuing to submit a weekly essay to the New Statesman. After the war, he wrote widely and he started taking teaching positions at universities in the United States. Princeton, अब different universities में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया. टीचिंग पोजीशन ज़रा यूनिवर्सिटीज़ ज़रा नाम सुन लें. Princeton, the University of California, Columbia University, and Smith College. He was fluent in German, Spanish, and French and published successful biographies of Henri de Balzac. अब बेटे देखें जो ये जो फ्रेंच नेम है ऑनवे, राइट, इसको वैसे तो ऑनरे भी इंग्लिश में पढ़ लिया जाता है, लेकिन इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन दैट इज़ ऑनवे डी Balzac, 1973. इवन टर्गेनेफ, ये जो नेक्स्ट लफ्ज़ है बेटे Turgenev, Ivan Turgenev, 1977, and Anton Chekhov, 1988, although he did not know Russian and had never visited the Soviet Union. Pritchett was knighted in 1975 for his services to literature and became Companion of Honor in 1993. His awards include Henman Award 1969, Penn Award 1974, W. H. Smith Literary Award 1990, and Golden Pen Award 1993. He died of stroke in London on 20 March 1997. लिमिटेड ब्रिटिश राइटर के हम पढ़ रहे हैं. लिमिटेड हम we were discussing about the life sketch of a British writer. Fine. Pritchett की हम बात कर रहे थे. अब जो उनकी शॉर्ट स्टोरी है द वॉइस, हम उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं. Pritchett was a well-known British writer and critic. He was known for his short story. The Voice is one of his best stories, which rests more on psychological tensions than external events at the time of Second World War. अब ये बेटे एक psychological clash है between two characters. Fine. मतलब जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, अब हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, उसकी समरी की बात कर रहे हैं, उसके तारुफ की बात कर रहे हैं कि there are two persons. फाइन. उनके में जो डिफरेंस है वो हम देखें कि एक अपने आप को मॉरली सुपीरियर समझता है. फाइन. वो अपने आप को बड़ी को तोप चीज़ समझता है कि उसे लगता है कि रिलीजियस ऑब्लिगेशंस है वो बड़े आसान तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है. अपनी रिलीजियस मतलब ये वर्शिप की वजह से, अपनी बात की वजह से वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है दूसरे कैरेक्टर से. फाइन. अब उनकी ये कहानी है, साइकोलॉजिकल एक वॉर स्टार्ट होती है, फिर एंड पे रिकॉन्सिलिएशन भी है, वो जो वाक़या हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं. द स्टोरी इज़ अबाउट वॉर पीरियड. वन ऑफ द बॉम्ब falls in the church and destroys it, but a voice of singing is heard from the rubble. अब देखिए बेटे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है. फाइन. बॉम्बिंग चल रही है, राइट, शेलिंग हो रही है, बम्बार्डमेंट हो रही है, बॉम्ब गिराए जा रहे हैं. चर्च पे एक बॉम्ब आके गिरता है और वो चर्च को तबाह कर देता है. लेकिन जो रबल होता है, जो मलबा होता है, जो डेबरी होता है, जो डैमोलिश्ड चर्च होता है, फाइन, उसमें से अब एक आवाज़ आ रही है रबल में से. इट वॉज अ वॉइस ऑफ मॉर्गन हु वॉज एन ईवल ex-priest and was removed from the church office as he had a bad repute. अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो मॉर्गन की आ रही है. मॉर्गन उनका एक एक्स प्रीस्ट है जो कि अपनी, जैसे मैंने कहा कि दो कैरेक्टर्स हैं, उनमें से एक कैरेक्टर कौन है? मॉर्गन. MORGAN. मॉर्गन क्या है? वो अपनी बुरी आदतों की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से, फाइन, उसकी रिप्यूट बेहतर नहीं है, उसको चर्च से निकाल दिया जाता है. इवन नाउ वो छुप छुपा के रात को कहीं आता है और वो चर्च में आके ड्रिंकिंग करता है, विस्की पीता है. फाइन. मॉर्गन वॉज इन चर्च when the bomb was dropped on it. It was the voice of Morgan and they recognized it. और वो गाता अच्छा था, उसकी आवाज़ अच्छी थी. अब जब वो को अपनी हमद वो अपनी पढ़ रहा था, गॉड की तारीफ़ कर रहा था, तो लोगों ने उनकी आवाज़ को पहचान लिया. The earth was dug to get Morgan out. Lewis, another priest, was angry why Morgan was there. अब जो दूसरा कैरेक्टर है, जो दूसरा प्रीस्ट है, जो दूसरा राहब है, वो कौन है? वो लेवस, LEWIS. ये दूसरा कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं. Another priest was angry why Morgan was there. Suddenly he was also dragged into the rubble and pushed to life and death situation. Morgan asked him to sing a song and the voice of both the priests was heard. जो मॉर्गन है, मॉर्गन asked him to sing a song. अब मॉर्गन जो कि जिसके हमने कहा कि जो मशहूर था, कि ये जो नोटोरियस था, जिसकी रेप्यूट बेहतर नहीं थी, उसने पहले प्रीस्ट से कहा, मतलब जिसका नाम लेविस है,
جس کی ریپیوٹ بہتر تھی کہ ہم دونوں مل کے گاتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، گاڈ کی تعریف کرتے ہیں. دس از اے گڈ informative story. It tells that singing of divine praise helps people in the time of trouble. تو یہ تو مطلب ملٹیپل بٹے تھیمز آئیں گے. ایک تو یہ ہم نے کہا کہ جیسے کچھ لوگ جو ہیں یہ جو سینس آف سپیریارٹی ہے، فائن، جو ایک ڈاگمیٹک سی اپروچ آپ کی ہو جاتی ہے، آپ فنیٹک ہو جاتے ہیں، فائن، آپ آسٹیر ہو جاتے ہیں اپنے تھاٹس میں، آپ میں تھاٹس میں شدت آ جاتی ہے، فائن. ایک تو یہ کہانی ہے کہ جو لوگ فنیٹک ہوتے ہیں، فائن، ڈاگمیٹک ہوتے ہیں، جن کے فکس تھاٹس ہوتے ہیں، جن میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، وہ پھر باقی لوگوں کو بھی کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، فائن. تو یہ بھی ایک تھیم ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم پہ مشکل وقت آتا تو ہم گاڈ کو یاد کریں تو گاڈ ہیلپس اس، رائٹ. لیکن بچے نیکسٹ ہم کریکٹرز کی بات کرتے ہیں. جو پہلا کریکٹر ہمارے پاس ہے مسٹر فرینک لیوس از پریسٹ آف دا چرچ. He is a standard priest and feels the ex-priest Morgan a devil who drinks a lot. پہلا پریسٹ جب بیٹے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اسٹینڈرڈ پریسٹ ہے، اپنے جو تمام فرائض ہیں وہ بڑے آسان طریقے سے وہ ان کو نبھاتا ہے، سر انجام دیتا ہے. جو دوسرا پریسٹ ہے اس کو وہ ڈیول کہتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرنکنگ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، فائن. اس کی شراب نوشی کی وجہ سے اس پہ ٹیگ لگ جاتا ہے، لیبل لگ جاتا ہے کہ he becomes notorious. He was stuck in his mode of religious life. He's a fanatic. But in the end of the story he realizes his shortcoming and becomes normal. اب وہ جو اس کی ریلیجس لائف ہے، بڑی روایتی اور ٹپیکل لائف وہ گزار رہا ہے، فائن، اور وہ فنیٹک ہو جاتا ہے. فنیٹک جن کے عقائد میں، جن کے اسکول آف تھاٹ میں، مائنڈ سیٹ میں شدت ہوتی ہے، انہیں ہم فرینٹک، فنیٹک، آسٹیر، انفلیکسیبل، آبسٹینٹ، سٹبن ہم بولتے ہیں، فائن، جو پلابل نہیں ہوتے، جو فلیکسیبل نہیں ہوتے ہیں. He realizes his shortcomings and becomes normal. آپ پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے اسٹوری کے اینڈ پہ؟ وہ اسے اپنی جو خامی ہے، جو نقص ہے، جو اس کے اندر ڈرا بیک ہوتا ہے، وہ کانشیس ہو جاتا ہے اس کے متعلق، وہ اس کو مطلب بہتری آتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے، اور وہ نارمل ہو جاتا ہے. اب بیٹا دوسرا جو کریکٹر ہمارے پاس ہے وہ مورگن واز ناٹ سو پرٹیکولر اباؤٹ ریلیجن. اب جو دوسرا پریسٹ تھا مورگن، جس کی ریپیوٹ بہتر نہیں تھی، جو شراب نوشی کی وجہ سے نوٹوریس تھا، مورگن گیٹس stuck in the rubble produced by the shelling on the church. چرچ پہ شیلنگ ہوتی ہے اور وہ اس کے اندر پھنس جاتا ہے. He has been dismissed from the church for his evil practices and he is shunned by Lewis. اب یہ ہوتا ہے کہ اپنی جیسے بری عادتوں کی وجہ سے لوگ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور جو دوسرا پریسٹ ہوتا ہے وہ بھی اس سے اوائڈ کرتا ہے، اس سے مطلب اس کو منہ نہیں لگانا چاہتا، اس کے قریب نہیں جانا چاہتا. It does not have good moral characters. He, in the words of Lewis, is a devil incarnate, a drunkard and a evil which Morgan confesses all right. اب لیوس کے بقول وہ بیٹے لیوس کہتا تھا کہ یہ ایک شیطان ہے، ایول انکارنیٹ ہے، پورے کا پورا شیطان ہے، اور ڈرنکڈ ہے، شرابی ہے. ایول وچ مورگن کنفیسز، فائن، شرابی ہے، برا شخص ہے، ویلن ہے. اور جو مورگن ہے، رائٹ، وہ ہمیشہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ ہاں مجھ میں یہ برائیاں ہیں. اب ایک میں بٹے ایکسیپٹنس ہے، ایک یہ مانتا ہے کہ مجھ میں یہ برائیاں ہیں، جو دوسرا وہ اس پر ٹیگ لگاتا ہے. He was however a shameless man and he used to go about wearing his clergyman's dress. مطلب ابھی بھی یہ تمام کچھ ہونے کے باوجود وہ ابھی بھی اپنا ایک لباس پہنتا ہے، کلرجی مینز ڈریس، رائٹ، اور وہ باہر پھرتا ہے. He had good voice، اس کی آواز بہت اچھی ہے. When Lewis heard him singing so well, he could not resist the temptation of doing all to save him. جب وہ اس کی آواز کو سنتا ہے تو وہ اس کو بچانے کے لیے جاتا ہے. He was there for the first to make an attempt to rescue him. تو وہ سب سے پہلے وہاں اس کی مدد کو پہنچتا ہے. یہ بیٹے آپ کا مطلب کریکٹرز کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. اب ذرا اس کی آپ سمری دیکھیے. In the voice, Pritchett writes about church priests who become fanatics, cold, rigid and spiritually snobbish and strict critics of humanity. یہ بڑا بیٹے پرابلم ہوتا ہے. کچھ لوگ جو تھوڑا سا مذہب نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، حج کر رہے ہیں، یا تھوڑا سا اپنی اپیرنس جو ہے وہ مذہبی کر لیں، رائٹ، مذہب کا لبادہ اوڑھ لیں، پھر ان میں ایک بے جا سختی آ جاتی ہے، رجڈیٹی آ جاتی ہے. وہ ہر وقت لوگوں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں،
اور یہ ہپوکریٹ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ منافق بھی ہوتے ہیں، اندر سے ان کا چہرہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے. فائن. They start believing that they are the chosen, morally perfect and spiritually superior to other creatures of God. ان کو لگتا ہے کہ وہ باقی جو مخلوق ہیں ان سب سے وہ افضل ہیں، بہتر ہیں. They're not ready to forgive other human beings if they fall below to their standards of morality. اگر باقی جو انہوں نے ایک معیار سیٹ کیا ہوتا ہے، اگر باقی لوگ اس پہ کام نہ کریں تو وہ ان لوگوں کو کبھی وہ مطلب معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے. The moral of the story is to forget, forgive and accept people as they are with all their virtues and voices. یہ بٹ اس کا مورل ہے، اس کو اچھے سے دیکھ لیں. کی لائن ہے، یہ ٹاپک سینٹنس ہے، یہ تھیم ہے، یہ آپ کو پیپر میں یہ لائن آ سکتی ہے. اس کو آپ نے جسٹیفائی کرنے کے لیے سارا کریٹیکلی اس کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. تو مطلب کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹوری کی جو مورل ہے وہ یہ ہے کہ forget, forgive and accept people as they are with all their virtues and voices. کہ لوگوں کو چیزوں کو بھلا دینا، درگزر کرنا. فائن. اور جیسے لوگ ہیں ان کو ویسے قبول کر لینا، ان میں تمام اچھائیوں برائیوں کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے مطلب انسانیت ہوتی ہے، یہ بڑا پن ہوتا ہے، اعلیٰ ظرف کی بات ہوتی ہے. The story introduces two characters, Lewis and Morgan. Morgan has been turned out of church because of wine addiction and other weaknesses of character. اب اس میں وائن ایڈکشن کی وجہ سے مورگن کو چرچ سے باہر نکال دیا جاتا ہے. لیوس از ہولڈنگ دا ریلیجیس اتھارٹی اینڈ سپیریورٹی اوور ادر مین. جو لیوس ہے کیونکہ وہ ٹپکل ٹریڈیشنل وہ راہب ہے، پریسٹ ہے، تو وہ اپنے آپ کو باقی تمام لوگوں سے سپیریئر سمجھتا ہے. ہی ہیٹس مورگن اینڈ کنڈیمز ہم ٹو بی اے ڈیول. The other writer has shown here that even a priest cannot shake off personal prejudices and hatred towards others. تو یہاں میں رائٹر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایون جو لوگ مذہب کا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہونے چاہیے، جو رول ماڈل ہونے چاہیے، فائن، وہ بھی یہ جو مطلب جالسی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، فائن، اس طرح کے جو جذبات ہیں، اس طرح کے جو مطلب احساسات ہیں، ان کو وہ شیک آف نہیں کر سکتے، اس تعصب کو وہ باہر نہیں پھینک سکتے. The story begins with an incident that church building is toppled down due to air raid and Morgan is buried in the ruins. اب یہ سٹوری مطلب وہاں پہ پھیل جاتی ہے، کہا ایک یہ نیوز کہ جو چرچ ہے اس پہ بوم گرا ہے اور جو مورگن ہے وہ ملبے تلے پھنس چکا ہے. روئنز، ربل، ڈیبری، ملبہ، کھنڈرات. Lewis goes forward to save him, considering it to be his religious duty. He also falls into rubble. اب یہ مطلب سمجھتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی فائن، اور کچھ اس کی اپنی بھی اس کی آواز جو تھی وہ بڑی خوبصورت تھی مورگن کی، جب وہ ملبے تلے دبا ہوا گا رہا تھا تو اس نے جب اس کو بچانے کی کوشش کی خود بھی وہاں پہ جا گرا. Now to shake off fear of death, both Morgan and Lewis start singing a hymn. At the end of the story we find that both the men are reconciled to each other, both start understanding each other. جب وہ نیچے گرتا ہے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے جو لیوس ہوتا ہے، اور اس کو پہلے لگتا ہے کہ مورگن کے ساتھ ٹھیک ہوا، یہ مطلب شراب پیتا تھا، ڈرنکنگ کرتا تھا، برا شخص تھا، تبھی یہ ملبے تلے گیا. جب وہ خود وہاں پہ گیا وہ بہت زیادہ ڈر گیا، لیکن جب وہ وہاں جا کے دیکھتا ہے جو مورگن ہے اس کا جو فیتھ ہے وہ اسٹرانگ تھا، وہ ابھی بھی حمد پڑھ رہا تھا، ابھی وہ گاڈ کو پریز کر رہا تھا، فائن. لیکن اس میں جو لیوس کے اندر جو فیتھ کی اسٹرینتھ تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی کہ مورگن کے اندر تھی. اب یہاں پہ آگے پھر وہ دونوں کے آپس میں ریکونسلیشن ہوتی ہے، دونوں دوسرے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، فائن، اور دونوں ہی گاڈ کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. The story shows how the differences between men are superficial in their essence and that men come together when they are facing a common danger or even they feel the need for each other. اب دیکھیں جتنے بھی ہمارے اختلافات ہوں، پرابلمز ہوں، مخاصمت ہو، دشمنی ہو، تو لیکن جب کوئی ٹربل آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو سارے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب نیکسٹ دیکھیے کہ لیوس hated Morgan. Lewis hated Morgan. He thought that the other man was nothing short of the devil personified. اسے لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک شیطان کی شکل میں دنیا میں آیا ہے. But even then he loved the strong and resonant voice with which he sang his hymns. اب وہ بڑا دل سے گا رہا تھا
جو مورگن تھا، جس کو سارے برا کہتے تھے. It was for the love of that void that Lewis was the first to proceed with the rescue operations. Fine. It was for the love of that void that Lewis was first. اب اس کو آواز وہ جو تھی وہ بڑی ٹیمپٹنگ تھی، بڑی کھینچنے والی تھی، اس میں بڑی کشش تھی. تو اسی لیے جو لیوس تھا وہ سب سے پہلے ریسکیو آپریشن میں آگے گیا. His anger was aroused by the fact that the other men had been drinking in the church and had been doing this so every day. کہ کیوں شراب پیتا یہاں پیا اور آج بھی یہ پی رہا ہوگا. They exchanged some harsh words but it didn't last long and soon they were friends because Lewis too had fallen down and in that state he needed the other man. اب ذرا بیٹے دیکھیں کہ جب وہ بھی اندر گر جاتا ہے، دونوں the both are in the same boat، دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہو جاتے ہیں، ایک ہی طرح کی کنڈیشن دونوں پہ ہوتی ہے. they both need help, they both need support and courage. اب ایک حوصلہ ہمت ایک دوسرے سے چاہیے تھی، تو دونوں پھر دوست بن جاتے ہیں، دونوں اکٹھے گانا شروع کر دیتے ہیں. It is a story and well constructed story. From the beginning to the end there is no flagging of interest and there is nothing irrelevant or digressionary about it. یعنی کہیں پہ بھی جا کے آپ جو ریڈر ہے وہ انٹرسٹ لوز نہیں کرتا ہے. اتنی یہ کمپیکٹ رائٹ، اتنا وہ لاجیکل ڈیولپمنٹ آف تھاٹ ہے اس اسٹوری کے اندر کہ کسی پوائنٹ پہ بھی جا کے ہم اپنی انٹرسٹ دلچسپی ہے وہ لوز نہیں کرتے ہیں، وہ کھوتے نہیں ہیں. تو یہ دیکھیے بیٹے، مطلب یہ کہانی ہے تکبر کے بارے میں، غرور کے بارے میں. جب اپنے آپ کو آپ سپیریئر سمجھتے ہیں، رائٹ، اپنے آپ کو ایروگنٹ سمجھتے ہیں یا آپ ہوتے ہیں فائن، اور باقی لوگوں کو آپ گھٹیا سمجھتے ہیں، تو اس طرح کی پھر زندگی میں یہ زندگی جو ہے دنیا ہے مکافات عمل یہاں پہ ہے. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے ہمیں اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوتا ہے، اور پھر ہمیں جو ہمارے اندر پرابلمز ہوتے ہیں ان کی پھر ہماری اصلاح بھی ہو جاتی ہے. فائن. So that's all about today's story. I think you got a good concept about the author, about characters and about summaries. Well, inshallah, see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.